हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैप फोल्डिंग पॉइंट पे एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के मैट्रिक उर्दू दरख्शां दूम के जो भी टॉपिक्स हैं उसका शॉर्ट समरी आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें सबसे पहले आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पे ऊपर में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उसको लिखने वाले और स्लैश का यूज़ जहाँ पे किया गया है वहाँ उसके बाद असल नाम लिखा गया है। उसके बाद इस कॉलम के अंदर उसके तारीख़ पैदाइश और इसी तरह से कहाँ पैदा हुई और डेट है तो डेट, इसी तरह से तारीख़ वफ़ात इस कॉलम के अंदर अगर कहीं उस जगह का नाम मेंशन है तो उसका भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले देखिए, भाभी जान एक अफ़साना है जिसके राइटर सुहेल अज़ीम आबादी हैं और उसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, जो पटना में पैदा हुए 1911 में, जिसकी वफ़ात 1980 में हुई। फ़रार ये भी अफ़साना है जिसके राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन बिन सैयद मोहम्मद रशीद है, जिनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 में पटना में हुई और दिल्ली में 2002 में उसकी वफ़ात हुई। कटी हुई शाख ये अफ़साना है, डॉक्टर कमर जहां ने इसके राइटर हैं और उसके वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ है और जो समस्तीपुर 1951 या 52 में उसकी पैदाइश हुई। इसी तरह से आशियाना ये भी एक अफ़साना है जिसके राइटर हैं निगार अज़ीम, जिसका असल नाम है मलिका महर निगार। इसी तरह से मज़मून है आलमी हिद्दत। इसी तरह से दूसरा मज़मून है रिया, जिसके राइटर हैं सर सैयद अहमद, जिनकी पैदाइश दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 में हुई और ये AMU में 1898 में उसकी वफ़ात हुई। और अदब की पहचान जिसके राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी, जिसके वालिद का नाम है अब्दुल रऊफ़, उनकी पैदाइश औरंगाबाद में 1934 में हुई और पटना में 2006 में उसकी वफ़ात हुई। हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अम्बेडकर, और ये जिनकी भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में हुई और 5 दिसंबर 1956 में उसकी वफ़ात हुई। इसी तरह से उर्दू ड्रामा निगार और आगा हश्र, इस टॉपिक को लिखने वाला है लुत्फ़ुर्रहमान बिन अब्दुल गफ़ूर, जिनकी पैदाइश छपरा में 1941 में हुई। इसी तरह से आर्यभट्ट और त्रेगना, ये मज़मून है। आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में 476 ईस्वी में हुई और 564 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई, वफ़ात हुई। नावल फ़हमीदा और मंझिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके राइटर है डिप्टी नज़ीर अहमद बिन सादत अली, जो कि बिजनौर में 6 दिसंबर 1836 में पैदा हुए और 28 दिसंबर 1910 में उसकी वफ़ात हुई। मकतूब निगारी सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, इसको लिखने वाला है असदुल्ला खां गालिब। ये आगरा में 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 में इसकी वफ़ात हुई। अपनी बेटी सुगरा के नाम, इसके लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर शहबाज उसका तखल्लुस है, जो 1860 में पैदा हुए और 1908 में उसकी वफ़ात हुई। इसी तरह से मौलवी सैयद मकबूल समदानी के नाम, इसको लिखने वाले हैं मेहदी अफ़ादी, इसका असल नाम है मेहदी हसन, जो कि गोरखपुर में 1828 में पैदा हुए। इंटरव्यू बैदी से इंटरव्यू, और बैदी की पैदाइश लाहौर में 1 सितंबर 1915 में हुई और 11 नवंबर 1984 में उसकी वफ़ात हुई। उसके बाद है हमद का मतलब होता है जिसमें अल्लाह ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए, बयान की जाए। हमद है हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल, जिसके लिखने वाले हैं शबनम कमाली और इसका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा और उसका तखल्लुस है शबनम। ये सीतामढ़ी में 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए और 2006 में उसकी वफ़ात हुई। नज़्म और कई नज़्म इसमें शामिल हैं। मनाज़िर फ़ितरत, जिसके राइटर हैं चकबिस्त, इसका असल नाम है पंडित ब्रज नारायण, और जो कि यूपी में 1882 में पैदा हुए और इसी तरह से 1926 में उसकी वफ़ात हुई। इंडिया गेट, जिसके राइटर हैं जगन्नाथ आज़ाद बिन तलोक चंद महरूम, उसके बाप का नाम है तलोक चंद महरूम, 5 दिसंबर 1918 में पैदा हुए और 2004 में उसकी वफ़ात हुई। इसी तरह से हम नौजवां हैं,
اس نظم کے رائٹر ہیں پرویز شاہدی، جس کا اصل نام ہے سید اکرام حسین، جو کہ 30 دسمبر 1910 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 5 مئی 1968 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ نظم بجلی کا کھمبا، اس نظم کو ندا فاضلی نے لکھا ہے، جس کی پیدائش گوالیار میں 1964 یا 65 میں ہوئی، اور نظم بہت آسان تھی پہلے، اس کا بھی رائٹر ندا فاضلی صاحب ہیں۔ اور کھڑا ڈنر ظریفانہ نظم، اس کے رائٹر ہیں سید محمد جعفری بن سید محمد علی جعفری، یہ لاہور میں 1905 میں پیدا ہوئے اور 7 جنوری 1976 میں اس کی وفات ہوئی۔ مرثیہ کہتے ہیں جب کسی کی وفات ہو جائے اور اس کی وفات کے بعد اس کے غم میں، اس کے تعریفات میں جو اشعار کہے جائے، اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ عارف کی موت پر اسد اللہ خان بن عبداللہ بیگ، اس نے یہ لکھا تھا، مرزا نوشہ لقب ہے اور غالب اس کا تخلص ہے، جو کہ 1797 میں پیدا ہوئے، 1869 میں اس کی وفات ہوئی۔ مثنوی زہر عشق، یہ شوق لکھنوی، جس کا اصل نام ہے تصدق حسین خان بن آغا علی، یہ لکھنؤ میں 1783 میں پیدا ہوئے اور 1871 میں وفات پائے۔ گلزار نسیم دیا شنکر کول بن گنگا پرساد کول، لکھنؤ میں 1811 میں پیدا ہوئے، 1845 میں اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے جذبہ عشق غلام حمدانی مصحفی نے لکھا اس کو، جو کہ امروہہ یوپی میں 1748 میں پیدا ہوئے اور 1824 میں اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے دوہے، اس کو لکھنے والا ہے ظفر گورکھپوری، جس کی پیدائش 5 مئی 1935 میں ہوئی۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، اس گیت کو لکھنے والے ہیں سلام مچھلی شہری عبدالسلام، اس کا اصل نام ہے عبدالسلام بن عبدالرزاق، یہ یوپی میں 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے اور لاہور میں 1971 میں اس کی وفات ہوئی۔ اب غزلیں ہیں یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے، جس کو لکھنے والے ہیں غزلیں ہیں ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئیں، گر گئے افسوس کس کی نظر سے کیا کہیں۔ ان دونوں غزل کا لکھنے والے ہیں مبارک عظیم آبادی، جس کے والد کا نام ہے فدا حسین وامق، یہ دربھنگا میں 21 اپریل 1869 میں پیدا ہوئے اور 12 دسمبر 1958 میں اس کی وفات ہوئی۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا رکھنا، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، اس کے رائٹر ہیں احمد فراز، جس کی پیدائش 1933 میں پشاور میں ہوئی۔ اسی طرح سے قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، ان دونوں غزلوں کا لکھنے والا ہے حسن نعیم، اس کا اصل نام ہے سید حسن، یہ پٹنہ میں 6 جنوری 1924 میں پیدا ہوئے اور 22 فروری 1991 میں ممبئی میں اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دوسری غزل ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، اس کے رائٹر ہیں پروین شاکر بنت سید ثاقب حسین، اس کے والد کا نام ہے سید ثاقب حسین، یہ کراچی میں 24 نومبر 1952 کو پیدا ہوئے اور 26 دسمبر 1994 میں اس کی وفات ہوئی۔ دست عصائے معجزہ گر بھی اس کا ہے، اور دوسری غزل ہے کام اس شکوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے، ان دونوں غزلوں کے رائٹر ہے عرفان احمد صدیقی بن سلمان احمد صدیقی، جو 8 جنوری 1949 کو پیدا ہوئے اور 16 مارچ 2004 کو وفات ہوئے۔ امید ہے، اور آپ اگر دیکھیں گے دھیان سے تو ہر ایک لائن سے 4 سے 5 سوالات ضرور بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے دھیان سے اس ویڈیو کو اور یاد کر لیں گے تو آپ کے جو بھی سوالات آتے ہیں معروضی سوالات، تو آپ کو انہی سے دیکھنے ملے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔